हेलो हाय नमस्ते केमती अच्छा समस्ते आशा कर आपण मैंने बहुत भले थे आम भी बहुत भले अच्छु हेलो हाय नमस्ते केमती अच्छा समस्ते आशा कर आपण मैंने बहुत भले थे आम भी बहुत भले अच्छु हेलो गाइस तो आप केमती अच्छा आम बहुत भले अच्छु आम आज बहुत बढ़िया वीडियो कर देखु तार हाइट तो पाऊनी से चढ़ी की ग्रिल उपर कह मामा आज वीडियो करवा जिद्दी करी आज आम वीडियो स्टार्ट करुचु कहीं बिल्कुल भी टाइम हुई वीडियो करने को आम भी नाहूँ एवं आसीचु बोली जस्ट से वीडियो करुचु तो चलतु स्टार्ट करवा आम बाबू कौन करुँच चलतु देखा कौन करुँच एवं बाथरूम में अच्छा गाधेवा जाइए एत लेट है 12टा बजला फिर भी एपर्त तो गाधे ना जोर जबरदस्ती आम गाधेवा पठेक आम वीडियोटा स्टार्ट करुँ कौन माने रिएक्शन हो चलतु देखा आसिले 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 आम जाऊँ देखा बस कौटू आसिले कौन करुँच आसी ना एपर्त बाहर के आसी ना बाथरूम भितर एपर्त बाहर के आसी ना ग्रिल चढ़ी गले समस्ते जी बड़ हो ठीक अच्छे आसी ना आम अपेक्षा कर बाहर ठिया के बाथरूम को बाहर आम अपेक्षा कर ठिया बस दी जन जाक अपेक्षा कर बाथरूम को बाहर मोबाइल वीडियो स्टार्ट कर ना मुंड खाईदे पूरा संपूर्ण वीडियो करवा मना तो तेणुक वीडियो करूनी जस्ट आज झील बाध्य गला मन भी मोर है से करुली बाथरूम अच्छा आसुँच आसी ना केते समय अपेक्षा करूँ केते समय ठिया हबो आम घंटा ठिया हल मोटर आसुना आसतु कपड़ा दौरान अरे बाबा रही जा वीडियो भी स्टार्ट कर सारे एपर्त अपेक्षा करी आसी ना तेणुक आम किचन को आसिलु खाइबा बनवाई आज कौन हम खाइबा ना आज प्लानिंग अच्छी पूरी खीरी आ किसी भजा भुजी बनवार प्लानिंग अच्छी वो बर्तमान जाऊँ बासन माजी सारिकी रोसे स्टार्ट करी तुम किसी कहबार अच्छी तांकर किसी कहबार ना से बस अपेक्षा कर आसवे मुझे अपेक्षा कर थकी गली मुझे मो काम करी आम गोटे बढ़िया वीडियो करमें अपेक्षा कर मो बर्तमान बासन मोबाइल भी रोफुनी गोटे जगार मोबाइल थोला बेलू ना मोबाइल रुहे एत ट्राए कर मोबाइल थोड़ा मोबाइल रोहू 4 थर ट्राए कर खाली बासन बाजी मुझे देखिए से आसी खड़खड़ है मुझे देखिए से आसी मुह को बहुत कष्ट होना बासन माजे से मो पापा गोटे अलसिया से 12टा गोटे है से गाधौ ना मम्मी कौन कर साबुन मारदेला एवं धोईबार आ गोटे बासन रहा धोईबार टाइम देखिए आसिले से सरप्राइज कौन है से देखिए मो मामा कह कि से आसिले बहुत वीडियो कर से आसिले गोटे आम सरप्राइज से आम आज गोटे सरप्राइज दूँ से आसु बर्तमान से आसुच अपेक्षा कर देखो देवा संभाल करो
ମାନେ ଦେଖିକି ଆସିଛି ଆଉ ଟିକେ ଗଲା ନା ଦେଖିକି ଆସିଛି ସେଇପାଇଁ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୋର ମାମାର ସବୁ ସରିଲାଣି ଦଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଧୋଉଛି ବାସନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନା ଆମର ସବୁ ଅଣା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ସବୁ ଅଣା ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ କରିବୁ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ତାପରେ ଆଉମ କରିକି ଖାଇବୁ ଆସିଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କିସ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଆରସି କିସ କହୁଛି ଆରସି କ'ଣ କହୁଛି ହେଲୋ ଭାଇ ନମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରଖିଦେ ମୋବାଇଲ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆସୁଛି କପଡ଼ାଟା ଟିକେ ଶୁଖେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତାପରେ ଏବେ ଆସୁଛି ଜଲ୍ଦି ଆସ ଆସି Ayo, balik kamar. Video ko. Hello, hi, namaste. ଏବେ ସିଏ ଆସିବାକୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବସ୍ ମୁଁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେନି ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ନା 10 9 8 7 6 5 जल्दी आसो 4 3 आसो जल्दी 2 1 आसो छांती बस ड्रेस टेंशन आपण माने देखि पारुथिबे ମୁଁ ଆଜି ଖାଇଛି ମୋ ମାମା ଆଜି ଖାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ପୁରା ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ସରିଗଲା ଆମେ ଯିବା ଫାଇନାଲି ବାବୁ ବାଥରୁମରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲେ ତାପରେ ଆରସି କହୁନୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଥରୁମରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲେ ଏବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖେଇଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆପଣ କୁହ ଆଜି ସମସ୍ତେ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯିବେ ଆରେ ବହୁତ ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଲାଜ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର କ'ଣ ଲାଜ କେଡ଼େ ପାଗଳଟା ଆପଣମାନେ ହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ବତାନ୍ତୁ କେଡ଼େ ପାଗଳା ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଉନ ହେରି ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ପୁରା ବସୁଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆରସି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ନା ନାଇଁ ହଁ ହଁ ଯାଅ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଆରୁଷି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଟାଇମ୍ ପାଉଥିଲି ନାହିଁ ଆଉ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ଲଗ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୋଇ ଗୁଧାଇ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରାଶ୍ ହେଇଗଲି ଇଏ ବହୁତ ଆଳସ 12ଟା 1ଟା ବେଳକୁ ଗାଧେଇବେ ସକାଳୁ ଉଠି କ'ଣ କରିବି ଆଉ 2ଟା ଆଉ 11ଟାରେ ଖାଇଦେବେ 12ଟାରେ ଗାଧେଇବେ ଇଏ ବହୁତ ଆଳସ ଆଉ କ'ଣ କରେ କାମ ଫାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଶୋଇବେ ଆଉ 10ଟା ବେଳକୁ ଉଠିବେ ତ ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ 1ଟା ବେଳକୁ ବି ଉଠିବେ ଦିନେ ଦିନେ ଉଠେବି ନାହିଁ ଦିନ ସାରା ଶୁଏ ରାତି ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବି ଶୁଣିଦେଲେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଦେଖିବା ବ୍ଲଗ୍ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚାଲୋ ଯାଇଥିଲି ବୁଲି ଆସିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ପାଇଁ ଅଟା ଦଳା ଚାଲିଛି ଗୁଗୁ ଦଳୁଛନ୍ତି
एक्चुअली बहुत काम करुछ ना मते भी टे करिया କଥା या पर मु पूरी पूरी छाणीबी आ तुमे खाली दळै दिया हला तो देखु ना टिके पडू लाज लागुଛି बहुत दिन पर वीडियो करछि एते मटे लाज लागुଛି आ तो चलନ୍ତୁ देखिबा आ केमती होछि पूरी कोन नाही चलନ୍ତୁ देखिबा हेलो गाइस तो आमर नेक्स्ट पार्ट को आमे रेसिपी रो सब वीडियो देखैबू वर्तमान हमें रही जाओ तो वर्तमान हमें रही हेलो गाइस तो आमर पूरी रो रेसिपी मोर मामा अटा चकटुची तापरे मो पापा कहबे मु कोची तापरे मो पापा कहबे तापरे आमर नेक्स्ट पार्ट को सब बनिया है कि खुआबो तो वर्तमान पूरी पूरी छणा हबो अरे से जा मु जाउजे वर्तमान पूरी पूरी छणा आइबो तो नेक्स्ट पार्ट को वेट करंतु हम नुआ नुआ वीडियो आसीबो तो रहउची नमस्कार टाटा बाय बाय तुम किछ कहू ना तो रहउची बाय बाय नेक्स्ट वीडियो को वेट कर